Ko je arhitekt? I što je onda projektor? Ko je taj koji uključuje projektor? Uključimo, zapravo raskidamo veze sa našim intuitivnim informacijskim prostorom. Znači, zbog toga informacija sama po sebi prva koja dođe, intuitivna je ta istina. Je li artificial intelligence dobila svijest? Sad si me baš bacio u razmišljanje. Ne znam da li me to plaši ili veseli u isto vrijeme. Kad sam mi pričao bio u posljednjih par epizoda o svačemu, cijeli život sam prislušao kao da sam intuitivan, da imam intuiciju, i čak sam verovao u to, nekako mi je bilo logično. Sad mi intuicija sve manje smisla ima. Dobrodošli, svi, moje ime je Zvonimir Peranić. Ćao, moje ime je Lazar Divojević. I vi slušate i gledate podcast Mrš. Danas na temu intuicije. Da, htio sam te pitam nešto. Opet. Ponovo. O toj intuiciji nekako mi gubi smisao u posljednjih nekoliko epizoda kad smo razgovarali. Da li to uopšte postoji s obzirom da... Kako? Upravo suprotno. Što je to zbog čega gubiš smisao u intuiciju? Intuicija je odsustvo mozga, bezmozgovnost, je li tako? Intuitivno reagiranje ovoj realnosti, znao sam da nešto moram napraviti, znao sam da se moram ustati, znao sam, ne znam iz kog razloga, ali sam, ne znam, pomaknuo auto, nisam otišao na taj autobus koji je poslije završio u provaliji, ili bio sam tu i tu. Nije li intuicija upravo ono što je bliže percepciji nego mozgovnom razmišljanju? Da, ali to opet nekako proizilazi iz mozga kao logički. Znao sam da to treba da uradim. Kao imao sam osjećaj da to tako treba. Ali opet nekako taj osjećaj ne proizilazi iz glave. Uvijek dolazi odavde. Da, ne mora prolaziti iz glave. Zašto bi osjećaj dolazi iz glave ili od bilo kuda drugdje, ne? To je određene stvari u ovoj realnosti su zadane. Određena svojstva nekih stvari su zadani, svi očekujemo da bismo se trebali ponašati sukladno tim zadatostima. Što kad bi to svojstvo u ovom svemiru bilo samo malo promijenjeno? Što bi ta mala promjena načinila za čitav svemir? Vidjeli smo u prošloj epizodi što leptirov učinak može raditi. Napravi haos u Floridi. Da. Interesantno. Da li su ti ljudi u Floridi imali intuiciju? Da li su imali osjećaj da to zapravo se desi? Da li su je birali? Da li su birali? Da li su... To je interesantno zapravo. Da li su birali? Koji je razlog da neko bira živjeti u području punog tornada i svake godine iznova, uglavnom ta tornada imaju ženska imena, ne znam zašto, tamo ako smo išli za tim, razaraju tog stupnja i tako dalje i tako dalje. To je možda isto, možda neko pitanje. Od čega smo svi sazdani? Povezujem ponovo tu intuiciju sa oni su pričali o sudbini. Jer taj osjećaj kad nešto znaš da mora da uradiš i znaš da mora da kreneš ka tome i vučete ka tome, znaš da je to pravo za tebe. To je znanje o čemu pričaš i to je ti znaš u tom trenutku bez da misliš. Za mišljenje ti treba vrijeme. Dakle, ako ja krenem u proces mišljenja, treba mi, sad kreće analiza, input, output, ne znam nija što sve to sve skupa ne ide, treba vrijeme. Da. No ako znam u tom trenutku, ne treba mi vrijeme. Ako percipiram u trenutku, ne moram prolaziti kroz određene osjećaje. Ako bivam, osjećam u trenutku, ne moram proživljavati emocije. Da li je intuicija jedini osjećaj ili jedini prirodni ljudski fenomen koji fizika još nije objasnila i koji još nije mogla da se približi? To je relativno pitanje. Za kvantnu fiziku kažu za sva suvisli postavljena pitanja kvantna fizika daje odgovor. Pitanje je što su suvislo postavljena pitanja. U toj kvantnoj fizici. U kvantnoj fizici suvislo postavljeno pitanje nije je li dan lijep, primjerica, što god to bilo. To je subjektivno. Onda te intuicije to ulazi u područje možda psihologije ili nečeg drugog što je znanost po nekima nije. Fizika je dosta... Da li bi se fizičar složio da intuicija postoji?
Kako koji? Kako koji? Da, pa da, većina fizičara je intuitivno išla u nekim, recimo ti kad radiš eksperiment, to ti je identično kao da radiš umjetničko djelo. Treba ti nevjerojatna kreativnost, a ta kreativnost dolazi iz intuicije. Zašto su Einstein i Newton ili neki drugi velikani radili to što jesu? Zato što su imali taj trenutak, intuitivni trenutak u kojima im je kreativnost bila takva da je došlo do nečega i izrodilo se to što se izrodilo. Ne? Neko će reći da kreacija u znanosti i kreacija u umjetnosti nisu iste kreacije, po meni jesu potpuno. Zašto neki umjetnik napravi nešto? Koja je razlika između umjetnika i znanstvenika? U čemu? Samo u onome u čemu mi zapravo dajemo. Kako to da mi znamo neke stvari? Što ako smo se mozgom zapravo ograničili, pa kad se taj mozak isključi, uključimo intuiciju, odnosno energetsko percipiranje stvarnosti oko sebe, a svi smo u suštini zapravo ista vibracija, odnosno vibracija istoga. Interesantno, pokušamo dokažemo nešto što i ne treba dokažemo, po mom mišljenju. Kad je pitanje fizika, kada postoji zapravo skroz neki drugi ugao gledanja po kome funkcionišemo, a sve ovo je zapravo matrix, kao šifre u igrici ili kodovi koji funkcionišu, koje možda menjaš, možda shvatiš, a i ne moraš. Što ako je cijela ova stvarnost informacijska stvarnost? Interesantno. Si čuo možda priču, dosta intuitivnih ljudi i spiritualnih ljudi su govorili to pre 2000 godina, da postoje zapravo zemaljska bića koja su u vidu ljudi poslati na ovu planetu Zemlju da promene svest i realnost i da dobiju informacije, da uzme informacije, i da dijeli informacije. Čuo sam i teorije da su došli posaditi ovdje informacije, ne da ih uzmu, nego da su ih došli dati. Postoje razne informacije, pogotovo od kad je u www, ne startao. Pitanje je kako se odnosimo spram informacija. Pitanje je na koji način pristupamo informacijama, na koji način vjerujemo informacijama, na koji način pod navodnike provjeravamo istinitost informacija. Vidjeli smo što je istinito, što je to fake news koji nije bio poznat do prije 20 godina, a sad postaje možda problem i tako dalje. Što s informacijama radimo? Ali što je u suštini informacija u svemiru? Ne? Obzor crne rupe možemo zatvoriti u loptu koju ako podijelimo na male kvadrate u kojima je veličina Planckova duljina, dobit ćemo točan broj informacija koji može stati u tu crnu rupu, ni više ni manje. Da bi stalo više informacija, površina se mora povećati. One fotone koje si pominjao bio sa jednom kraju i drugog kraju univerzuma. Nekako jedan i drugi imaju informaciju da se nešto dešava, da se nešto menja. Informacija sama po sebi onda, u teoriji, bi bila brža od brzine svetlosti. To je zapravo ono što nije moglo se dokaže kako to da se foton menja na na drugoj strani. Da, zato što je informacijski prostor nešto potpuno drugo od prostor vremena kojeg mi trenutno percipiramo kroz neke fizike. Što je prostor igrica koji si rekao u kompjuteru? Postoji znači i više realnosti prostora koji čovjek kao čovjek ili kao fizičar ili bilo ko drugi ne može da percipira, tako da nema ni priliku da je objasni. Ali dalje osjećamo posljedice svega toga, odnosno utjecaj svega toga. S tim da fizičari vole vjerovati da fizika je univerzalna, pa ako vrijedi u ovoj realnosti, vrijedit će u nekoj drugoj, ili barem neka osnovna načela. Čim se popnemo gore na nebo, da gravitacija se menja u univerzumu? Ne, ista je, samo što smo udaljeniji od Zemlje, pa je učinak drugačiji, ali fizika gravitacije je ista. U cijelom svemiru? Naravno. Ima doseg cijeli sve gravitacijska sila, ima isti formalni oblik u cijelom svemiru. Svaki dan naučiš nešto. Ovisi o masama koje su i udaljenosti koje je među tih masa, koja može biti beskonačna. Da li informacija prema fizici može se dokaže onda? Mislim da se dokaže, da bude kao vid, odnosno neko objašnjenje, teorija svega. To je sad... Da bi došli do teorije svega, moramo doći do teorije struna, do koje stižemo već 5-6 epizoda, a nikako da stignemo. A ova priča o informacijama možda ima jednu ideju u svemiru kao holografskoj strukturi. Mm-hmm. Sad, što holograf ili hologram jesu? Ne? I zašto je to zanimljivo? Ako uzmemo hologramski svemir ili holografski svemir kao ideju, kao nešto što je projektivni prostor, onda priča o informacijama postaje puno zanimljivija. Znači, ukoliko ja želim razviti holografsku sliku, recimo jabuke, ja ću prvo sa laserima monokromatske svjetlosti, najmanje 3, znači koji ima jednu frekvenciju, obasjeti različitih stvari, da bi ona tu snimila neku strukturu i onda ću isto tu frekvenciju koristiti na nekim projektorima u prostoriji koji ću poslati u prostor i oni će sa svojom sjećom kreirati
jabuku malu ili veliku, znači taj jedan hologram te jabuke kroz koji mi možemo proći. Ako usporedim sliku jabuke holografsku i analognu, onda se one razlikuju baš u smislu informacija. Dakle, ako imam jabuku koju sam analognim fotoaparatom uslikao, imam negativ, odrežem taj negativ na pola i ja ću kad razvijem samo pola negativa dobiti pola informacija, jer sam ovih pola odstranio. Za razliku od toga holografski negativ, ako ga odrežem na pola i pustim ponovo onu lasersku svjetlost kroz njega, dobit ću cijelu jabuku. Zašto? Zato što je u svakom dijeliću holografskog negativa su sadržane sve informacije. Znači, rezanjem toga ne gubim informacije. Slično kao atom. Ne, atom se dijeli još i dalje na čestice. Ovo je zašto zanimljivo? Jer ako je tome tako, to znači da u svakoj točki holografskog svemira su sadržane sve informacije. Ako smo mi dio holografskog svemira, onda u svakoj mojoj stanici i svakoj tvojoj stanici postoje informacije o svemu. To je interesantno. Kao što smo pomenuli u prošlim epizodama, ljudi generalno imaju tu tendenciju da traže izvor u nečemu spoljašnjem. Energiju, odnosno traže snagu u nečemu spoljašnjem više nego u sebi. A svi smo mi stvoreni na sliku. A sve nas zapravo uči da tražimo u sebi. Da. Što je još zanimljivo kod holograma? Ako smo mi holografska projekcija i hologram u ovoj realnosti ovakvi kakvi jesmo, onda mi projektiramo od nekud. Mi smo projekcija od nekud. Obično je ta projekcija, recimo ako smo mi u trodimenzionalnom prostoru, a lopta i sfera je nešto što je oko nas, znači da mi tu sferu projiciramo unutar i dobivamo ovo što dobivamo. Zašto je to zanimljivo? Zato što smo mi 3D, a sfera je 2D. Kako sada ideje, informacije, svijet i život sa dvodimenzionalne plohe holografskom projekcijom pretvaramo, činimo u 3D-u? Zašto je to zanimljivo? Zato što ono što je na drugoj dimenziji je potpuno drugačijeg oblika stvaranja realiteta nego li ono što je 3D. I možda ono što nam je nerješivo u 3D u 2D mogu riješiti. A da ne govorim što je sljedeće pitanje. A tko je onda i što je onda projektor u toj cijeloj priči? I tko je taj koji uključuje projektor? Ko režisira? Ga? Ko je arhitekt? Interesantno. I intuicija u tom kontekstu može biti pristup informacija o svemu koje imamo. Znači mi već imamo informacije, mi već sve znamo. Da. I kada prosto nešto znaš i kada imaš osjećaj da znaš, onda znaš. Točno. I što ako mozak premisliš, da, bravo. Uključimo, zapravo raskidamo veze sa našim intuitivnim informacijskim prostorom. Znači zbog toga informacija sama po sebi prva koja dođe, intuitivna je ta istina, to što znamo. Onih tvojih 5 sekundi koje si negdje pročitao. Koje sam negdje pročitao, ali izgleda da ima smisla. Da, eto vidim. Možda malo. U fizici relativno. Da. Inače, to je jako zanimljivo. Pa jeste, jer ako na takav način gledam na stvarnost, ako smo mi svi zapravo informacija, što je onda prostor vrijeme? Zamisli da sad radimo neku video igru, kako ćemo je napraviti? Napravit ćemo je prema informacijama koje mi imamo u ovom prostoru. Pa ako imam tamo neku misiju igru, onda radim neku kuću, radim neke likove, radim neke biljke, neku prašumu, radim nešto na temelju onoga što ja u svojoj realnosti imam, pa stvaram, kreiram neki prostor video ili ne znam kakve kompjuterske igre koja liči našoj stvarnosti. U tom kontekstu, ukoliko smo mi takvi, ukoliko smo mi neka kompjuterska simulacija ili igra, onda su kreatori te igre zasigurno kreirali nas video igru temeljem svojih saznanja i svog realiteta u kojem jesu. Možemo li na taj način, iako smo informacijski prostor, saznati nešto o kreatorima i o arhitektima projektora i onih koji uključuju projektor? Šta ako smo mi kreatori? Svega toga kad je u nama informacija
I kada smo svi bili jedni, kada je informacija proširena i dobijena. To je sad je pitanje kud je, što je i gdje je. Da, možemo i biti mi ko kaže da ja ne mogu napraviti kompjutersku simulaciju u kojoj će likovi raditi kompjuterske simulacije. Pa će u tom kontekstu biti i kreatori. Pa kao virtualna realnost što se trenutno dešava. Virtualna realnost i što ako mi već nismo neka virtualna realnost koja je počela sa spiljama i trebalo je 1000 i 1000 godina da otkrije vatru. I zapravo se igramo sami sa sobom i smijemo se, naša prava svest. Da, i što ako smo to izabrali, ne bili imali neka druga iskustva. I što ako smo igrica u igrici, gdje je original, gdje je početak? Meni inače jako dosta zanimljivije što se mene tiče da igram igrice koje nisu online, što ne mora se takmičiti, skupljam poene, više da uživam, da dobijem vreme malo. Tako da moguće da i to zapravo i poenta ili svrha svega smo došli ovdje. Možda. Što s aktualizacijama umjetnog realiteta ili umjetnih stvarnosti ili kompjuterskih stvarnosti? Što ako smo mi zaista stvarnost u stvarnosti, kako onda? Što mi u tom kontekstu pretpostavljamo? Kompjuterski algoritmi su upravo takvim pretpostavljeni na koji način će neko igrati i onda daje mogućnosti. Artificial intelligence u tom kontekstu će informacije koristiti ne samo da pretpostavi, nego da i uči nove pretpostavke koje još netko nije napravio ili načinio. Ne? I čeka reakciju onoga koji ide na te pretpostavke koje zapravo jesu. Ne? Znači ponovo ti je čak i za AI koji je toliko napredan i toliko moći ima, čak i to je potrebno da nečim bude vođeno. Kod AI-a je ideja da nakon nekog prostora ili vremena nema više, ne ovisi više o vođenju, nego postaje samovođeno. U tom kontekstu ja postavljam pitanje, je li artificial intelligence koja je samovođena dobila svijest? I što s tom sviješću onda? Hologram koji je snop sječista fotona, ukoliko počinje sa svojim podprogramima se nadkreirati, je li i tu pitanje svijesti, samo što nije na bazi ugljika, krvi i ovoga što smo mi i nekih drugih čestica, nego fotonskih čestica koje su isto elementarne čestice. U toj atomistici, recimo, Sasvim me baš bacio u razmišljanje. Da li AI može da dobije svest? Ne znam da li me to plaši ili veseli u isto vrijeme. Ko Schrödingerova mačka ili mačka. Isto tako i ljudi na početku. Znači, neće mora da budu vođeni, mora da budu usmeravani u životu, da li to bilo intuicijom, vaspitavanjem, svetom ovim čime god. I onda vremenom postanu samostalni sa svojim izborima, sa svojim odlukama, samim svojim... Ispada da je biće što je inteligentnije, da je to ga se kasnije osamostali. Biće što je inteligentnije, to se kasnije osamostali. Recimo vidiš kad malo neka pilić izađe iz jaja, može, ide još uz mamu neko vrijeme uz kvočku. Par sati. Da, janje isto mu treba manje. Delfinima već treba malo dulje da budu uz mamu prije nego što se osamostale. Pogledamo puno autističnu djecu i djecu koje su u ovoj realnosti napravljene nenormalno. Koliko zapravo oni dara imaju kad bi uzeo tu teoriju. Ljudi ne mogu sami, jer tako iz početka. A u tom kontekstu artificial intelligence ne može još sama nekoliko drugog. Što je onda sa inteligencijom artificial intelligence? Neće, proći puno godina. To mi ne znamo. Uvijek u fizici se uvijek mislilo da će trebati jako puno nešto da bi se razvilo, ne znam ja što. Primjer je i teleportacija o kojoj možemo u jednoj epizodi isto govoriti. Ja verujem to moguće. Što? Teleportacija. Je već je načinjena. Jednofotonska teleportacija već imamo sljedeći epizod. Da. Problem nastaje kad imamo 2 fotona, trenutno, ne? Ali imamo problem. I onda se dogodi nešto drugo što se misle da treba 200 godina i evo za 2 godine se nešto otkrije. Netko što sad se čeka kad će doći kvantna računala, kad stignu bit će dar mar, ne? Nešto će se drastično promijeniti, ne? Dobro, imamo priču o teleportaciji koja se isto temelji na elementarnim česticama, no možda ćemo prije pričati o elementarnim česticama kao gradbenim elementima
sve ove stvarnosti, znači ljudi su tražili što je to elementarno, što je fundament ove stvarnosti od kojih smo svi sazdani. Tako je nastala teorija elementarnih čestica, koja je pokazala da eto, postoji određeni broj čestica iz kojih smo svi sazdani. Te početne one početni elementi. Što je element? Od stare Grčke se još ide što je to osnovno. Ne? Pa možda ćemo krenuti od sljedeće epizode na taj put.